سفليدن تيم سفليدين نوسدرار نو ميديا زولفلاوان نصوف يسوان سلام اوكن يغورا ترجمة اقلاغ نغالد ايتيكلت النبنين غرغروان ذكيوان وسكاسي اسكاسي سويساد سفيدي من جميع عطاس تمثال نسقردش ذات تدويل تسنامث دمس سعيد إيقلان يدنا تامد ديتاقيا هذا سفكا كان صواب وكان دينين انواع ايدين فقي الحرمه نتمدي تاقي غاسيني غزولين فقي داغني ماس بالقسم مليكاش سعيد الزوله سواد الغوري الزوله ممكن الزوله ممكن تسمى زكوفين ولكن سعيد بالقسم مليكش تسمى الكواتر مليكش بالقسم سعيد يجلس الجد يسمى عروس فاتك يجي ثلاثه ديالهم لكن يولو معنا صناعي يولو الجزائري قبيلي يسقى ليش تسافر يولو فيش يعرى ديس الداوي ثقلي ديزياماني دكتوراه في موظفي لا معناش يولو خاذ النفس لكن زمرا دينا كلنا نسطو دونك يتوالد كد تمام شطط بس بالقسم ليكش لكن كان مستخدم دكتوراه فيلوزوفي اوكسيدونتال دونك il a des المال السداوي اللي تيجوزو دي طنطا يبقى كان ستانيك سكرتير شارجي لا جونيس دي جي اف اس يجو ديما نستنكو ديكي راه تسقسيهم زوالو يسين زمرات الوغانا تلس بالقسم لا شوي جان بالقسم ليكش هادي يجي اكابان دارني غادا الملايين سواء باش تفكع الجواب فوش قسيليك وقبل هذيك تفكع الجواب فالخر مع هكاك ليكليرسيسمون أثافا يتوخدم بزاف د الحوايج يتوخدم بلاباراي لي ستركتور يتوخدم بروغرام لا بالبروجي كاين ناس متجارة كافا متجارة البروجي متجارة لاباراي باش تصوفي البروجي باسكو لاباراي سوالك الدكرة ثوغال تخدم اليوم تيبدل البروجي هاي غادي تجارة كافا تسمى زيك ساعتين ما نكمل بالك هاد اللغة بالك هاد المكشمة نديرو نظن تدير بريباراسيون دي زيليكسيون مينيسيبال كاين من بعد لا كوميسيون ناسيونال دو شوا دو كونديداتور كيشمال يكون يخدم لي شوا لي ليست ابيلي ان طون بين ديالو كون لي ليست ابيسي باسكو نيفو دي كومبينيزون دو شوا اللي تواخد واش لي ما هنا ديك ديالي هذوك راه والله دوك اللي راه خدينا واش نخدم ديالي يعني في لا كوميسيون ديال التسياس الى باش لي مونبار دو بريزيديوم او الكوميتي ديتيك او البريزيديوم لا كوميسيون لا انا راسي نخدم كما قرينا فات الوانا بلي غادي نقارك الديمقراطيه غادي نقارك الميليتونتيزم لونجاجمون كونكريتير وغادي ولا شي كنشوف كيجي كونستاتي يجي قراصي عندهم بالك المسير المسيدي ديالو ماشي شي اثر على راسو دكتورين واحد ساكين لي فالور كيشي تملك كاع طريق لا كوميسيون ولا خصك نورمال ضعفاس ديالك تسمي روح لا بلي فالور لا لونغاجمون لا البروغرام يوغال لا بروجي وا سيستم فير فالوار مي لي براتيك سي كونترير واش تني alors démissionner particulièrement déjà البداية من وقت القرن كانت نخدم بويرات وغادا خارشو التبحث وطوطايتين تسمي على العسكري البريزيديوم انا نخدم لي كريتير طري على العسكري سميتو لا غوص ميموري كوريجي لا ليست دابري ديالو كل تيخلي تيكيشيا يقدم لي يقديوني ميلتي ولا فاش شويه ميليتي الوغ كو قشيش صافي شي جبل على قشيش العالي شي واحد يدير قشيش العالي كلش مي يعرف السليكاليتي يعرف سلي غادي ندخل لا كوميسيون المان الوغ كي عاد كاين البروجي لي براتيك سون كونتراديكتوار افيك البروجي هم تساسيبيو لي براتيك كاينين الكباريزم كاين انا كان فاهم خنخدم البروجي لي زيدي دايو ناس خصاتك اللي حكيتي تشافها باش عاود راسك تبتسم ديالتي كتيني كيوم الوقت ديال فرنسا وليسان فقفتك هذه الساعه الزيدتين تيسن الى جنجايك اوكا كارتي فرنسي لي جنجا لقيس جنجا عاود رجل ضربي ولا بوليس كنت ليس اللي جات الكواضي
الناس يشريوها الناس يجمع الناس يجمع هذا الاستسلامات الكاساتي شي نتقبل شي ناس غلقوا حتى ما ما تغلقوا هيك نقول لك العايب ما بقاش الدرا فكرت المواضيع لكن باش انسترو كان لي براتيكيين اسبوع نورفات نعلم ديالك خاطر نزرع خاطر يجينا كذا تاني غادي ملايين لكن دي براتيك سي ديموقراطيك نا الفونكسيونمون الحالة اللي واقع وقف باش حالي تعمل هذا مثل القرض بطيء تالي خاطر بقاس بليكش يغادي لي كونديتا ويفعل وداركم كان في فرق لا سمي تاعها خاطر سنات السؤال السيد فيك جا شباب الدم غادي الملاي Non, actuellement, il y a rien à faire, c'est que ça fait 20 ans que je suis militant, ça, 17 سنة سميت مع الFFS, 20 سنة كذا militant de l'FFS, 10 سنين كمان par conseil national et par congrès national, secrétaire national de la jeunesse, cadre de la commission ZAE. L'FFS, ça a été toujours un parti de sympathisants plus qu'un parti de militants. C'est un parti qui se focalise tant sur les positions, sur les idées, plus que sur l'organisation et le nombre de militants. Ça a été toujours comme ça. Mais il faut que les voyants les hammes. Mais les hammes, c'est les hammes. كيشمل الكاريزما الناس يتركلي كلام الحوايج ومن طو بقلب تيسعد يا رئيس وتيسعد يا قمتي لي راجل دخل يسعد داسنت باسكو تو سامبلومون كان الميليتون اكسبتي لي دقا سولو لي راجل ابري مع الوقت في الانتشار دي براتيك سي دي براتيك اوكسيليير ولا نفيرو الشيء يعني كانوا ساعات من ماناتونسيون مي توجور اسمها الدور لي زوبوا لي ريغل اللي تابوزي كيش لما الى يخرجوا ولا حاجه البراتيك كونطا لي ريغل صوبين تقريبا تعدي سي تخدم كونفلي الناس ضد في واحد ستيل كونفلي لي ريغل تعدي من قدام هذه لا تغاد كيسمى تغاد كونطا لي ريغل لي يغاد الرولوا تغاد بيرسونيفي نجيك بيرسونيفي عشان يتحمل بها عشان يتحمل يتفعل لي ريغل تغاد بيرسونيفي ويا غير تغاد سي بيرسونيل تغاد لا ريلاسيون سي با اون ريلاسيون انستيتيسيونيل مي سي اون ريلاسيون بيرسونيل زيتاخا لكن يا خاطر كي تسمى سي مضبوط كي ديبوردي الفاز باسكو افون رشيد حالات افون رشيد حالات سي مضبوط كي ديبوردي الفاز لا ساعات المسير من الزمان ومن بعد ما باوصنا ما بطلش سوغا الزدخل البارتي هذه قشطة بيرسونيل تساوي الدوكومنت تساوي ليسي بوردوني أكثر وتقراها كمل ليسي بوردوني باسكو مازال الفحول مازال لي فاري ميليتون مازال لي زونجاجي مازال سو كي سير وكيشي مازال لي قالوا لنا ملكية ديال ساعة ناسيان تكملة مي لي ديفينسيونيزيون انستيتيسيون باين نتيجي بيرسونالمون ضاع باين ولاش قاعد ناس نديرو غير وناس نديرو على كلا عرف قبالة يعني تسمى ميم طون باين اللي بيقينا غاتموني واحد دينا تسمى مي زيك بلاد لي براتيك مي سي مينيم تينين كان كي ديك بوغاتا الضارع اللي سوى الضارع كذا يغال يغال تاع دي كلو يغال بس سي تا بارتي دو كلو لا بارتي فوالا في الكونغري دي نوع البريزيدون دو بارتي غادي وريت اللي انفيستي الكابيتال سيمبوليك اللي يجي كامل عشان فيها انفيستي ويسي كامل si كانوا امبيسيوني ولا سي انفيستي بيرسونال ولا سي انفيستي بوليتيك pour l'Algérie mais bon d'un moment on est sur un congrès parti algérien pour vous dire il aura l'appareil qui est un moyen pour atteindre un objectif il a le parti lui-même l'organisation qui est un moyen d'essence c'est un moyen méchamment ou alors il y a la nationalité c'est ça déjà le problématique اللي كان رشيد حدث أول كذا كان البطل قاعد الناس اللي طاحوا عم السفر خاطري ماشي عندها فلوس نغطي
في الحاجة ديال يقال زاد لا هو إلا لو ليغال إلا لو إليغال إلا لو أليغال قال ستاتيو جامية كان إلا لو ليغال إلا لو إليغال كيسمى إلا قالت خدمة لو ليغال إلا قالت أنا خدمة إلا لو أليغال نظم دونبار ليها وريفان بينا وريفان إلا قالت لا بوليتيكا سما السيري فاي بوليتيشي إلا عبد الأليغال إلا عبد نظم دونبار اللي هو إلا انتربريت سولون لا رابور دو فورس أنا تا لعب ناس ديال الأليغال يسعى المويان ديالو بوستي الموموني من تا سيكون كيسقال بوزيسيون هيستوريك et politique ce n'est pas une bataille au sens propre du mot pour accaparer la parole نتا إلا يسيي يوفرير une brèche pour هادي أدفع la parole ديال كيسقال غروية ويسرجوية ومن بعد الناس ديال زغو يوتيليزي la parole pour parler après il aurait dû dire هي اللي كبدت كومبار بالمانيا اللي بعد تستوى رشيد مقاري يعني هناك يعني واحد قال لك نطلع واحد الشيء اللي تشيلات الدنيا شراء طلوع الشراء ديال يقولوا عاوز الحسابيش ذاك يومي الظروف اللي قال لا سور لو اليغال سي رابور فورس يخدم لكن طريق بالنسبه للقائد خطط الفونكسيونمون ريغولمونتير ça se concerne تاعنا ويلزان اللي مع السد ولا السد سد مويان غادي هذا تفاينس الكربان نتاع غادي نجري يونو نعم سيدي دائما راح 79 ساكيو تفاينس 19 سنه في هذا Cette année, il a essayé de rendre le parti aux militants. Il a essayé de le rendre aux militants. كما كدا البروبليم تاعي كتعيش ليها في الفاستور سي بيان كو يورا ابلي جاكوبان كو لي جاكوبان اومن يورا كل شيء نخدمو موان دار دي شوز باسكو اللي با كلير كاع الموتيرين بلي سوكو يورا تسمى ماسي دي بريزيديون Le président il fait la séparation يكتشمك الصلاحيات القوية يتلاصل المواد ويكتشمك الصلاحيات القوية علينا العسكري أنا الصلاحيات القوية ما كاينش رشيد حالات يلا يسيي de faire récupérer sur les institutions soit définies les lignes il a essayé de récupérer le parti pour les militants بعد الناس اللي زاكسبت با باسكو سي بون لا ديمارش من الكونغري يديروا لنا يدخل الوغ الفول ايريستي يشيت داك شويه نتلف هذا واش لاباس $20 بول دو بارتي كان كان لا بوليتيك ناسيونال سي لا بوليتيك انتيريور دو بارتي انا سي Et aussi il y a divers parce qu'il touche les calculs, il touche alors on fait des allégales qui restent للتالي إلا كرادية في الميليتون يدرس دايما ندير شراء طبعا بعد يزون كاين شراء يزون لاشي باس مالا يقل واحد الشيء ولا ماكش مي عباس غير يقل واحد باسكو تو سامبلومون certains moments le Congrès a donné le slogan c'est l'ouverture du parti. Alors, j'ai que je trouve les références pas de ce genre que j'arrive il y a pas un certain moment si me dit qu'il est pas bon mais c'est que le Congrès catalan Congrès dans quelqu'un qui là je crois catalan il m'a dit il y a travailler dans la carte parce que je vais bien non pas il y a je n'avais pas une culture politique, une culture de FFS. Je n'avais pas une par exemple, حاجة حجوي داو كان بروبليم غلط مش بيان كو فالو ستالي ان لوجيسيال كي لا ديموكراسي كوم ويندوز اكس بيش une population sur une structure sociale c'est-à-dire alors que le logiciel يقول يحوج الهاردوير يقول الهاردوير ده مازال في السيلي واعر تعيشين كده لي بارتي بعد دوسي لاكوز parce qu'il y avait pas une culture une politique de culture politique
تروح لا فورماسيون يروح هنا لا كولتور لا بوليتيك لا كولتور بوليتيك اسمع صراحة اسمع تكشمل ويا ما تكشملناش ولو مشيت تانفلونسي لا سوسيتي تاع لا سوسيتي اللي كلي يتسوقي راه كلي تكشمل وكا كداك المبارك انت كلي انفلونسي داخل لا مثلا مسبق اسمي كشمال نولي بماض تفرني كيف نقول هذاك نكابل هذا بس ما كني تشفي الزيت تصطور اللي ديبلو عند ساسيا الولاد كني بغوليزا ما يلقى نقول الثلاث عليك بعض 2012 للدراسات دونك ما عاد بروبليم هذا ستا بروبليم اورغانيكي كدا حتى ساكن الولاد يخدم الريزلت عند الباربور وين يعدل Donc, déjà fait le les résultats c'est un problème de l'Algérie. L'Algérie, donc, c'est un problème lorsqu'on donne nos opinions, on compare toujours Al-Wayadel, mais on ne compare pas Al-Wayadel. Parce que la véritable comparaison, c'est comparer Al-Wayadel, mais c'est Al-Wayadel. Al-Wayadel, c'est Al-Wayadel, وساعات باش يخدم باسكو جبال يخدم هادي واحد دوزيام دي شوز يدير بارابور يخدم لي ريزولطا لي ريزولطا يخدم يسدد لك فالاسية تشبه التوسع الحاجب اللي يقول حد دارت بالساوي يقول لك قليعة يقول الجي مي لا كيسيون كي سبوزيش لي ريزولطا يقول باسكو فريمون il va engager si l'engagement c'est l'activisme qui dit c'est la faiblesse des votes, c'est le vide de la scène qui dit parce que il faut être des politiciens, on fait de la politique. Voilà, les chiffres, les statistiques, les chiffres ne parlent pas. Si les gens qui lisent les chiffres selon des normes et des objectifs, ils disent ça va les chiffres. Mais tu vois, les chiffres. Parce qu'il y a des angles et des angles de vue. Alors que les personnes le monnaie. Alors, ça a été toujours le fief, c'est de la communion. Avant les élections, ça va perdu, mais c'est qu'on te voit, alors que dernièrement les élections, il y a deux millions de PAPC, et 4 sièges, si l'RFS est voulu. Après, je vais savoir si les voix à mon ami. La commune de 13 000 votants et 50 voix de les afficher. كاين ديالنا يعني فيها مطرح ونمشيو على خصنا نساعد ساعدينيس واحد الناوي ناس على الخسر على تاع بيضا وقت الساعه السكر ديال دي كيسقال دي كوفيد لا سي فيا في السكر ديالو وزراعه كيسميش على الطاقه ديالو وزراعه كاين ثاني غادي كاين لا بس بقى لو كان نستعمل لا خاطر دابا الملايين على في السكن عشان كذا ياكلوا وقتنا ما عارفين نعاود قالت وانا يما سوا دي زوزو سوا دي فكاية بحال كل زاد ديال الساعة لو افافاس سي دي ديسيريتون ما نتفق الساقية باغ اكزومبل ديال الفكاية غادي يستلموا المستقبل 100% سي دي اكسبيريتون ديال افافاس الساقي دي زوزو اللي فيها كان يونون ديال يسوهمية اسمها الغراني الماضي الجولة فقط la commune très loin des opérations haïtiennes et puis stage. Stage, l'islam parti islamiste. Est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux ou faire des techniques membres de la fédération de Tizi-Ouzou puis de temps en nom du stage. Donc avec une idée à FFS, c'est dans l'Oudinus. وشو سبابا ديكو يسمح كانوا قبل غير يديروا الدعم باسكو كاين كي جو سوي با دعم كي جو سوي سنت بور لونستو ماشي خاطئ باش باغي تسيوما تسمعوا كذا كي تفهم كيكون طالع فاش تفهم انا باسكو واش ندير فاش لو بروغرام ديال فاش يفو كومبار لاباراي بغا تفهم لي لاباراي بان لي نقراك بالتفاضل داكي شاكا سا مانيير دو لو دير شاكا سا مانيير دو لو فير ماشي المعنى يدير كتاج باسكو تو سامبلمون تا فوق توجور يجي دينيس فاس لا فيزيون فاس غادي يدير كتاج يعني سيرتو il y aura les grégoires sur le lab commercial, si le cadre il y aura l'engagement.
سميتي ديونغ بارتي هي أغلب كليدا ديونغ قليا سيدي ماشي اللي سيدي اللي خلت كان سيدي شي تمن بالاجي مش سلعة تاعي هنا اللي يدفع هذاك كنت يتبقى هذاك لي زادفيرسير ما كانش معني مي توجور هكاك ماشي شي نورمالية دير بلي غلطوا باقي هذا الصينية والفرنسا حتى أسئلة الدم غادي البلاد أسئلة الجالسة أسئلة البيوت تاعنا تخصي الصينية لا طالب الفرنسا كيف هذا المستقبل كيف هذا الدجمة كيف هذا اليابان كيف هذا النظام ماشي كيف هذا هنا كي نفهمها كيفاش يقول لك لاش ما عليك دنيا ما عليك دنيا اختار عليه الاستقلالية التاج المستقبل لأن تلقى ولاش البوليتيك ولا مثلي تقولي في ديكولا باسكو il engage dans يقنع سو بروغرام تاج قلتي سيتان باريناج سيتان رابل يجوز يسلع نسيس تلقى واحد ديزيام دي شوز لا ليش نديرو نغلطو باسكو تو سامبلومون يسياس داخل الناس اللي يتفاهمو تعدي والو يفرض عليه نوزر العقلية سيرتو نكون القبايل ما يرجع فيهم يتاوي تدارك الخسارة كي عندك كاع واحد الزيرو ولكن كي تخمم تكون اللي داير شي تدبرو نديرو لا مونطاليتينا شغل السؤال على تراديسيونالمي سمع تقصد 1000 بيرسون اللي شي في كوليكتيف لا 1000 دي زيدي جو دي ما عليه دير القواعد تاعي تعرف فريمون اللي يتم البروغرام التاجي تفضل ولد الدولة اللي تجي تفضل يسكر تجي ليس إسلاميست هذا يكون يتميز فهمنا il faut comprendre les choses arrivent parce que la scène politique تبدل سي أما سلوك النهضة هي كانت في السنة كيرضيا من ذات ذاك أباس les candidats ils ont juste demandé le parrainage. C'est des exemples concrets. Un des radios c'est un des a été parrainé par exemple des désolutions. Juste parrainage. Juste d'être élu. Le Conseil national de compte de la le Conseil national de l'Arabie a pas responsable du parti, c'est à travers de là. Il connaît ça alors. Il connaît ça de la c'est l'universitaire. À savoir, qui dit chimère des professeurs pour payer, dans les résolutions des bientôt, c'est à travers de là. Et je ne mets pas parrainage. Les islamistes, c'est la même chose. Les pénards, il y a plusieurs fois des désolutions, et je mets ça à travers une personne. Et ce n'est une simple parrainée, c'est qui ça un bureau bien installé. Mais la faute à qui? Elle est partie dans la cabine. Voilà. Donc, ils ne savent pas. La faute à qui? Parce qu'ils ne savent pas garder leur militants, ils ne savent pas. Ils donnent ça veut des citoyens, ça veut dire que c'est une force politique, mais c'est clair, l'antenne politique d'ici. C'est-à-dire que c'est une politique, mais c'est-à-dire que le programme d'ici, l'animation, la manière de faire, il ne peut quoi faire. C'est le défaut d'un combat, je me dis, chauffeur de l'armée, c'est possible de c'est ça la faute provient qui est au démocrate, les démocrates. Parce que la formation, la formation, c'est la formation, qu'est-ce que la formation? C'est faire la formation, on ne peut quoi faire et le comment faire. Un petit service, c'est le comment faire, le meilleur à décider. Et parce que ce sera là, c'est la subordination, c'est le halapin, quoi, chef, c'est oui, il y a Hawaii qui est à mettre les capacités de s'y mettre, Michel Bay, نحاول هذا ومن بعد كده يقول في الجزيرة يسألنا تيجي يسوحا وإذا لازم يقول البركو فير ليدس يروح تلقوم فير يساعد إلى ويجيها وتجد الدنيا يسمي هو بارتي يقولوا دعوة ماذا بروغرام سيستم فير فالوار زاغن دعوة في الولايات الديمقراطية كوانا بروغرام سيستم فير فالوار يوم على الانتشار السلطة de l'action politique. ولا السلطة الأكشن بوليتيك باسكو ميديا ديمقراطية طبقة الزهر البارتي كما تطبق معها. يشتغل القصص بتاع طونك سكرتير شارجي على الجونس إذا يشوف خطوة إذا يشوف هذا الصمد الدولة المصرية نتاعو دون كادر فورماسيون بوليتيك مع لا خلينا بيان سور خلينا دائما بزيدك إلى تراك دينوسيما تشكيل في الناس معاهم كان قلت دروك زيدي تقوى عمالين وهذا يفليك سبحة سنين كما يرى خطر قوى ديال المزيد
سمينا سنلوص l'organisation secrète les zapatistes de Kasmis سمينا الكاوتي tellement sont engagés on a fait l'université d'été on a fait des formations l'université d'été j'ai la partie là tellement grave les jeunes qui ont sur le marché sexuel باش يكتبوا la réalité il des gens qui يعني على خاطر لي جون خدمنا بوست ثاني كاباسيتي قريب مني alors هذا تخصص الناس بتخدم هذا تخصص dans les jeunes qui est du corps culturel parce que qu'est-ce que un chef dans l'idée c'est celui qui trouve total chef total leader ce n'est pas celui qui est là autant bon dit l'image de chef de si c'est le machin le déjà de devenir mais tu veux dire que si c'est le devenir après qu'on a vraiment خطي الشيخ de dire que si c'est le devenir alors c'est le ولد باللي لو جريت بعد السيكل وتعدى منها لا بطل ما في قال لي جنوك إلا ترى غدت سمية لا زي الله جلس خبادين قلت جلس كالطرية الله جلس خبادين كوميتي جلس كالطرية الذي واحد سمية ثلاثة اللي جلس مشاعرات الغالة تبنى كاين باش بدوها إلا قالوا بينا قالوا لنا كايديا على الشيء أو بعد سميت الدخل ولا سميت حفزة وتساوى الناس اللي اللي جاوا اللي تقولك اليوم شركة بارد سخرات دون الأساس بيحكي الناس بالله سليم في الخدمة اللي جيت اللي قاعدة الموتيفاسيون اللي قاعدة بعد تقدر تقول في ديك الباكسي كانت يا الله جبنا كلها بخرا parce que tout simplement ça dit est-ce qu'il est de leur poste je vais faire les dire là ماشي بدنا الملايين نعدد فلس نعدد وين بيسك السيكية أقريك سنا سيطوايا لتوفيرت التقسيم اللي تسوغاج يرد في فرانين أي غار يكبر نادي مايدايا مع البارتي ديمقراطيك وكاين هذا اللي ما ننسى اللي تواليت توفيرت Et parce que tout simplement, il y a une réalité sociologique et culturelle. Et les jeunes sont déjà la réalité sociale et culturelle, dans la région arabophone, la région kabélophone. La région arabophone s'appelle l'électorat que la région kabélophone. Les partis éminents sont implantés dans la région kabélophone. بعد زي يقابلوا فضلوا نقاش عليك نروح للملحة بدنا نشتكي لإخوانه أنا لك نسلك كم كان ولي بس العادية بصوتك ليش على مدني دي تعرض مد سيولين نكون تعرض نكفوت يسقسيين سينا كينا تندنسكشم أرقى تنمي la réalité socio-culturelle de la région arabophone s'applique d'électorat, mais c'est il y a une conscience de la région kabélophone, il y a une conscience politique par rapport à les régions arabophones. Alors, il y a des gens qui boycottent plus que la région arabophone. Dans la région arabophone, c'est pas de faire sans conscience, mais par appartenance, par une affaire. Il a fait la conscience généralisée, mais c'est un réservoir électoral. C'est des facteurs qui viennent de chaque. Les partis de Boutavaca sont en train de perdre le fief parce que les gens ils ont marre de la même disque toujours avec d'autres parcours. Il y a aussi le même disque, mais c'est les mélodies. Ma chanson c'est la même, mais les mélodies épiques. Alors, moi je suis ailleurs. Mais sont plus de ça, les partis qui donnent l'histoire, la cassette à la pandémie, c'est les militants qui viennent venir au parti, mais c'est nos partis qui checkent le militants. Alors, la région des Miaron, c'est les militants qui cassent, et les partis qui laissent le militant. دائما تبقى ما كان دائما غادي نبدا سميتها سي جهه ميسبا وتسعد لا ريجيون عندنا مطاقين توفيرت وفاري مانيس ماشي كنحسب تحسب بوسانيه
هذا باش نعاود ساعات من جهة كاع يجوكا بوزوفوناكي نص الفيشني والماي أهل الأقصى حيزر لعند بسام إلا شوط حيسعى كعمر الأخبارية مي عند بسام سي ريزيرفوار ديكتورال شتيليت قادرية مستوى ريزيرفوار ودمي داولا فلان يقول عند بسام قبويرة Voilà, dernier كما يدينا الساكن الديسكور بوين على الديسكور السلاحي يفهم يساعد يكون على population localisée de virus. Là, on fait là une méthode faire exploiter nos zones. وحتى الناس كيفاش زاد شي يوصل لك الثمرة طيب باش يسيلاقل. أمر طبيعي قصد جاء بريميرمون يعني نكلم على ريالتي كلش في الصقبورة اليوم دي باطاي لي ميساليست كونتر لي جافلانيست اليوم باطاي لي زارابوفون كونتر لي كابيليفون اليوم باطاي أنت صحابي دوريجين تيجي بالجو صحابي دوريجين بويا سيرتو بلازين بويا فهمت هذا لا رياليتي فهمت يجاوبوا كونتر صحابي دوريجين نقدروا يجاوبوا خدمين كونتر لي بروبليم واش تعيشوا ولا فاش ديال ديك لي ريجونسي اللي فيها في السلوك نورمال عندنا البروبليم هذي انا ما قلتش حنا ولا بزاف ولا يجي يخدم كونتر دوزيام دي شوز لا اللي ولا ريجيون لا خلاص لا كونسيونس بوليتيك سي ديفيزيون لي فورس سي سون ديفيزي لا ديفيزيون ديجا قولها راس ديال ريجيون لي فورس سون با ديفيزي سما الباقي في الجهه اللي تيكي انا خاطر ساعه c'est voter par conviction, tu voter par aliénation d'idées, mais tu voter par conviction et surtout tu boycotter par conviction. أنا زعلان لا خاطر دابا الحاجة ندير لا استوى بك لادمينستراسيون تديفان ديال بارتي البوار لادمينستراسيون هو اللي شاف داير يجيرو par exemple un parti de كيف كديونيز لا تيونيز لا ريجيون ديالي باش الناس تخدم عليك تسلفوا المشاكل اللي تسلفوا اضرب السباب المهم انا كتقول لي هو اللي كتغارونتي الدار ديالك Et moyen justement une bonne dans la finale de Tovirus, qui est taïwanais de Tovirus, là, il y a une certaine violence, nous avons la petite est-ce que c'est des revendications politiques, non, juste une contestation large. كنت قصة ماشي كاع ما كنقول لك صغير وجهك تجمعت فهمت الجهة كاع عندي ديكتوريات شي كالم لي قرار يستخدم تيكون اسمه والو باغ اكزومبل 40 ساعة طريق جميع الفوت باغ اكزومبل إذا ديرو ليست دو 40 صافي تريزمون الفوت كاع وهداك وزاد كنا غادا كيتو غادا تبدا سنة ديالو الانسان خلاص الباعث كيتصرف من العشرة أو يتعبيون التربية الدجية من المواطن بعض يشكل كيف يكون كبيرة من العاش alors مثلا المواليد يوم سيتم لي تويد البارتيز ناس سيرو كتدافع كاش تخدم المشاكل كتدافع باش تشري ورا كل خط تشوف بلي ساعه ديالو كينسى يعني ترى ساعه كل كينسى ديك تخدم باش تشوف لي ممكن هو باش نديرو لي سانت لابورتونس دي هو نديرو سي صا يبقى بليزيور تكنيك تشوف بلي لابلياسيون خاطر مدينه اهل الاراده ديال لادمينستراسيون يا بس القص ما ولا الثلاثين ليسون الانتيفياتات ويتقرر يروح يسم الدروان عرفوا ويتقرر لنا فلان كيداريا عرفوا سي كيستيون لوكال ديجا سوسيولوجيكمون هيستوريكمون عرفوا ما يتبني ياكل لما يمنوا ديك الشرق عرفوا فين يلعب الغرب كان كسوال الموبايل سي هيستوريك باسكو جي كتبين لنا العرش ينوب كاع سي العرش كاين وطريقه دون كونسيونس سوسيال
avec de manière ou d'autre, on a vu que la réalité sociologique et historique regarde même des chemins on connaît un wasif, alors faut qu'il y ait un wasif, même des cas on connaît un wasif, mais il y a un wasif. C'est marquer la différence, savoir ce qu'il y a dedans. C'est la seule moyen de marquer la différence. Et la vie, c'est une intelligence collective pour bien s'imposer à voir ce que l'on n'a pas avec le vote, on aura autrement. هو كلمة الحال طبعا يعني تاني كتير بعد طبعا كلمة تسمع كلمة طبعا كتسمع لي زانك شو بدنا نقول نعمل اللي سامع بيني كذا يعني كي اللي الحال حتى لو غوزيو يعني ذيك التاع الدم يعني اسمعي يعني ذيك التاع الدم يقولوا بيخرج من ماشي المارك شي المارك ياكل كان يزناشيست اللي كان حتى يلين قلب داناشيست اللي يعرفوا c'est l'extrême gauche, l'extrême de l'extrême gauche, c'est des anarchistes. Alors ils vont marquer leur présence et leur venir. C'est une position, حتى tu la ronzo تفلاني مارك الكونترا c'est تشكيس l'option politique نزمر تنفهم حتى حتى نقول فوالا نهضر يضيق على طرفات فوق الرواد كم الأربعة دي تيزيوزيو صمنا سنة سوكم الدل هسا فوق ذلك الاتفاق مزوالة دونك ينو هو الكالتفاق حتى تشكل الله لشغل السيناريو مساعدة الدولة الناس نسينا على سوسيولوجي بوليتيكي نسنا على سوسيولوجي ديكتورا دي الناس لا هدني نيما هاد دايم تاسو مي بازو طبعا أمقفو selon des scénarios ماشي تصنف بحسب مثلا هيك تصنف فقراء يساعدون وكذا تنج دونك الحوايج يقتلون زي الاستفاده اون ريبونس كلير هنا حتى الدفاع كفو ماشي تجي دفاع ماشي سي لا ليست انديبوندونت دفاع ماشي تجي دفاع كفو سي اون ليست انديبوندونت في دفاع mais il faut prendre en considération le facteur des élections électorales municipales. C'est un terme d'alaqah les citoyens, c'est un terme d'alaqah des personnes de الشحال. Alors c'est déjà الخقارة سكلي دينا النهار توالنا مازال يسبيرتيون لور ديمقراطية اللي في نهضرة كسيتان ويندوز اكس بي لا لوجيسيال مازال كنا نعاودنا في الصفعين دي فاميلين ما هذرهم ميسامي خاطر لا فيريتابل بوليتيك ما وقت كان كارلو على اكشمال لي ريزو سوسيو اكشمال لي بارتي بوليتيك شوي دي شحال لي بروغرامين لا لي بروغرامين لا فينا نوصلوا لا بروغرام الصح ذلك راه خدمت كونتون Alors, voter selon le programme, voter selon parce que les amis, parce que parce que c'est bien, parce que les crochets, ils sont votés à Wadi. Attends, il faut prendre tout ça en considération. À des gens, il faut prendre, par exemple, il faut prendre la réalité démographique. Changer, maintenant la démographie, mais tu m'as dit jeunesse, femme, tu vois, il y avait par exemple, il y avait une prolongation d'autres gens où c'est ailleurs des zones d'influence. خدمت مزرعة بلي نهضر كان في ناس اللي في عقار 35 سنة نسمع الميراث وسال لي زانديبوندون اللي قاعدة سيرب العرب اسمع الميراث كي يتسطر اسمع الميراث كي يتسطر وسال الوعرة اللي بلونتي تنتفطر في الناس تلقى عندك يسوى المخين دائم ils ont pris le logiciel là, ils ont compris les choses, ils se considèrent que صحابي التزمات يبغى اوتونوم راح ما تسمع ولا راح ليه الحاجه تفهمها لي بوليتيشيان ما باش تولي لقيت لي باتيمون اللي تشالسي تسكن راشد يا تسكن اير تسوي ديال سنه سيرتا مانيا داجير تسوي ديال سنه انا رونو مالبو هكا من الله alors si سميت هذا كان دخلوا شباب دارنا سواء لا ديريكسيون ناسيونال بس كي شباب ما قلنا ساعة خدمت
réunion خدم من وزارة كاين على l'état des lieux خدم من des études على des analyses sur la sociologie l'histoire يمكن نتفهم لا شو كدارو لا غنصغير ما كافي تنوميا اقول سيرو قبل في فلاني يلا عرفهم نزيدوش نروح نقلنا على غاشي خاطر على حساب كيتقرا كاع سي دي دوني سوسيال كيكذا في دونك كنفهمها ما كاينش فاهم هكا مازال كاين لازم نستريحو مع لا سوسيتي نستريحو. تبقى لك زوبل تاعي غادي بالنسبه لي هذه نسعى دي كونديسيون نخدم لي دوني كي بي سون با بريز اون كونسيديراسيون باسكو لي ريسبونسابل عندي با لا كاباسيتي دو كومبروندر الشيء كاين يوم تلعب تطغى لا كاين يوم تهضر لا الغاشيه غير نخدم لا نشتاقي لا الوقت فيها لا يخدم لي ونشتاقي نقارن لا نشتاقي لا كيستيون ليش ماشي بنين لا نشتاقي ولا شي خاطر كاين نخدم ماشي واش كاين كاين شي تفيد مي ايش لا ميزون باراتيك لي لا المومون دو لا بريز اون كونسيديراسيون تاع لا لا لي ان ديفو سي بيان كو على يخدم نشتاقي ماشي انا كي غادي يشبع لا فاصون ما جامي بريباري لأن هاد نسقى نزيدك شي هادي إيفادي أفون فما غادي مازال 3 موا إلا سابق بريباري ومن بعد 2 ترماعات ومن بعد نوصل على رابور فوس انترن قرا بيرسونيفي يولا إيش عاولا بالبار نيفو هادي فاهم الشاكين أبعد فوا أفوار نيفو بور كومبوند جو غادي لي كونسيديري أنا اسمعني لي دون زابور لا ريسبونسابيلتي يوم يلا كيما بوليتيك بار اكسبيريونس مع الشيء اللي ولا يسحل لي وتقص ولا نستعقص هذا التعقف تاع ليش يسحل لي نجي تعقيس نتعقص مش يسحل يسحل لي الوغ عين في القرار ولا شي لا ولا شي لا كاين استواء لانه يا اسم الله اسمي لا خير ناخذ ساعات نديرو مي معناه سي بيان كو سون با بريز اون كونسيديراسيون هذاك يجي بيان كيبغيو عاود يديرو كاينها مي ماشي ديال الوقت لا سيرتي تشكر كاين شي مقابله كان داير ريسبونسابل كاين طبعا يحصل هذا اللي في فرنسا مازال الجوار مازال ما حصل هذا اللي هو تسمع سماره الصليبه كاين نوار ولا شتاقي تسمع تسمع غوص مثلا وين دار العيله الدار يعني لا رياليتي سوسيولوجيك اللي اساس نوصل بالماجوريتي دي بليتون دي اساس السيجل ما كوش موالين نا داوس في الديوان ماشي الريال نومين ولا لا كان اللي بيجي قريب لنا وبين دي ريسبونسابل لان سيدي زوالي لان كوش موالين كاين سيدي فونكسيون يعني Après, par expérience, pour la responsabilité, ils n'ont pas qui les réflexes, ils ne sont pas actualisés. Tu sais, les réflexes, ils n'ont pas de ils ont des qui d'argent, c'est des zéros, ils ont des qui ils n'ont pas évolué. Les réflexes, c'est des réflexes qui ont des لا الناس ضرر وليك وزارة كينا ميليتي دول ماليار مودرن كيما روح إليس أينشتاين إليس بالبريزيل مطلوب كالبريزيل بريجوجي داير سمحي كليك أنا سيجي داير il y a un conflit de génération comme on ignore. Il ne parle pas de génération par âge, mais génération par vécu. Alors, le concept est une génération par vécu. Une génération en général, c'est l'âge. Alors, c'est une génération par vécu, par culture. Il y a un conflit de génération par culture dans la société et surtout dans les partis. والكتاب القاس خاطر ولي سدان شافت الصحيح قاس نجي قد الغوص خاطر لي بريزان بورطون دارو لي زانتيليكتوال على الجونيفرسيتير دون لا بوليتيك دون هاد الغوص ولي سوسيان كارين يعني تفراني هادشي والا نقسم ليك طونك ميليتون بوليتيك هذا نعم سيساتان يقول ماضاكيا اون جينيرال تما ولينيك امشي ورا دي ريزولتا ديفوني تمرض القبايل Les auteurs, voilà, il y a pas de déjà, premièrement, il faut prendre en considération aussi les locales, et prendre en considération chaque groupe de vote. Je me connais pas les votes, parce qu'avec des gens qui essaient de contenir là,
ميشيل فوكو إليك مكدا داريون نعم مكدا داري الشفاء ذاكي ليكزومبلارية وتسمقوا أنا شي دقا بتسمقوا داشي نوعا كي يفعل alors les résultats de chez Varane diffèrent mais chez les Chinois donc la véritable question chez Varane diffèrent les résultats Varane diffèrent mais الناس اللي تسوي Varane diffèrent باللي il y a un malaise politique باللي il y a une normalisation politique de la Kabylie il y a un une réflexivité كبيرة شيء l'habituel et ولاش الراديو داير على خاطر لا كيسيون المقليش كون قال لك ديال لك دي جديدين لا نقدر نديرو هذا سي ما فيريتابل كيسيون بوز ايش كاين جديدين لا نديرو هذا سود لا جديد هذا هو البوليتيك لا البوليتيك مثلا خلي لا ديكتوري فلاني المقل باش تقول لاش دار لانت نقول والله شكرا أكلي وأنا كيلو صعب باش يدعم تسمى التاريخ قبيلة التاريخ بوليتيكمون التاريخ بوليتيكمون أما الجنزان أما لي براتيك أما وين التاريخ مازال التاريخ بوليتيكمون فوالا دونك هاكا النتيجة شحال كي كان داك النيونسي في فراني سينوبسيون بار ميثود mais voilà, monsieur le casse-niqueux, لكن أشابه لا يكون زوج فرنسي. إذا قتل الوالي أو يسمى بضرب سنة السودانيين سنة راسمبلمون الساكن même en dehors des élections la mobilisation est assez de mobiliser un tour des syndicats ils n'arrivent même pas à mobiliser les comités des étudiants n'arrivent même pas à la communauté universitaire n'est pas solidaire il y a un dysfonctionnement total mais si كان خطر الكشافة خطر ما نقول مرة كيف كشافة أما كنيو عندنا نظام حسب كل شيء قاتل الوطن سنكتب il y a des intéressements il y a des séquelles c'est-à-dire mais qui n'est pas là قاتل بس يجب أن يكون un syndicat un seul cycle يغضب سبع les corons ما doit effectuer تضغط تضغط 12 donc il y a un problème profond. Oui, parce que monsieur la dépolitisation qu'on a قالوا خلفاني c'est la multipolitisation. Il y a une volonté, un idéal, c'est-à-dire العشرة المعنى في التسعيد. parce que التسعيد السياسي donc نقارن الوقت بين التسعيد خدمة السياسي. alors كان يحكم المعنى خدمة التسعيد الشعب باقي alors ils ont fait le travail d'une manière ou d'une autre ils font une multipolitisation. ça reste une technique politique. العادية كي. alors parce que il y a un travail de fond pour البعدين ماشي في البوليتيك parmi les moyens يستخدم تسمى لك داولي يعتبروا البوليتيك نتا يتشمل في البوليتيك ومن بعد جينيراليزي الولاد تاخد ليكزومبل كومبلي كيف يفلوكي ابري لي جون لا داير الحاجه ديالي سي كتي بوليتيك اللي الحاجه نعملها بكسادي كاينين مثلا كان شويه تصاوب على المدى ريزولتا شغل وفيد لا ريزيستونس ماشي زون مار دو ريزيستي كان فوالا ديالي ان بلوس alors la résistance دي لا قاص لا جيتي ولكن تاجو après يقدروا يشتكي en plus de ça الناس اختاروا ولاش بوليتيك دي كولتور بوليتيك هذا بروبليم ديال السياسي تكميلة لا ديال الميليتونتيزم تكميلة ماشي نسعى ولا الكونسيون un véritable conscience une conscience correcte pour vérité et pour faire ce service c'est des fausses notions problème des fausses notions un problème des fausses actions et un اشتكوا كلا ولا une des intellectuels ils sont des missionnaires mais ça des intellectuels c'est des intellectuels c'est des intellectuels t'as fait un docteur à l'université mais c'est qui tire بالك يتشغل دولاب الدولابي c'est voilà mais كنا تعرفوا c'est un universitaire ici mais c'est aussi شغل الجامعة شي يدير بس عندي بكرة مانيش كيدير ودير تقرا سيدي بالله سيدي ماشي كاين تقارن من
C'est ça le véritable problème. On est sur une politique, de culture politique. On est sur un travail pédagogique sur la société et dans la société. Même, les militants des partis politiques, mais les militants des partis politiques aussi, ce qu'il y a un chagrin, alors qu'il y a un dernier. Tu sais, sur la société, on arrive à l'université, même on arrive à des partis politiques. Alors que faire la politique, c'est imposer des termes de débat public, parce que qu'est-ce que faire la politique? C'est une bataille de minorité sur la majorité silencieuse. C'est une bataille, quel sujet doit-on imposer sur la scène publique pour que l'intelligence collective le prenne en charge et engage son énergie. Alors, on connaît la banalisation du thème abordé, la banalisation alors que la majorité, c'est-à-dire toujours le thème s'imposer le même thème, mais ça remonte à un thème imposé. Alors les thèmes de s'imposer que les originaux, ils s'imposer les thèmes. Même la FFC, c'est une caractéristique qui s'imposer les thèmes, mais c'est quoi, c'est pervertir les thèmes, et poser des consensus national, c'est un bon thème, c'est un, et au cas il y aura des scolaires, c'est ce qu'on a dit. On dit simple exemple. Mais c'est qu'un mesure, parce que maintenant, dans les universités, maintenant qu'il y a l'avant-gardiste des revendications, soit politiques, sociales, syndicales, c'est des universités où on a c'est l'État, l'enseignement, et le bonheur, avec un panel droit qui est non, c'est la puissance, parce que c'est la société, là, il ne s'intéresse plus à la politique qui s'appelle actuellement. En tant qu'université, la question va être ça. Mais là, c'est le moment, dans la méthode de lutte, dans la vision de faire la politique à part, faire une carte, si j'ai un conseil national de l'électoralisme chaque 5 ans. Il faut sortir de la loi système politique, dans la politique de revendicatif, pour entrer dans la politique de l'entrepreneuriat. Il faut être un militant entrepreneur, faire de la politique, l'entrepreneuriat politique, que de faire le revendicatif politique. Le problème là, c'est bien que tout le monde est alors que normalement, dans notre réalisation, c'est réalisé j'essaie de le réaliser d'une manière ou d'une autre, façon être subordonné à quiconque, d'une manière autonome, mais là, il y a la revendication. On revendique le bateau. L'exemple là, je te parle avec la rana, il y a un خميس جيد بمبيدي سيما ديال الناس ديال النوض غادي نتفاهم وكاين سبق على الحاله خاطر يروح نشكي البلديه في الحوشه اللي كانت كنسرعها بالطاجين من الناس البلديه ولا ينفو الباراديغم بوليتيك الباراديغم منطبع لي بيستيميت نقال شي فوكو نقال يفون الشونجي عندنا ديال بروتين لي بيستيميت ريفونديكاتيف اللي فيها بروتين les partis le pouvoir en guerre. Concernant l'université, le système LMD qui me laisse. Alors, deuxième des choses, dans l'université, c'est un يمكن تراجم العلم يخدم فيه البوفوار زعما خليك تلقاو لابورت كيديش مع داخل كيف يسمع كويس سيما لا تروح لينيرجي ديال لا جونيس انا هو ديما لي 30 سنه باين زعما راه تعرفوا وليات فالو داشومر خاطي هذيك كنا بديت تسمى سي لي ميزيو كيلقى كالماك سي اون الينياسيون بار تيتر سي اون الينياسيون دو شومور بار تيتر تسمى الا ليني تخدم في حالة اضطراب والله doit s'avérer comme une situation qui est chômeur par une image عقاريش بالعقل كتبغى العقل كتبقى وعقل كتبيو تلقى سي ان شومور اللي والد كتبيو سي ان شومور ستانس étudiant باش يتسون الحبس ماشي سيستم اللي كما يقولش أم يزال الفكرة لا ديفيرونس entre un diplômé et un porteur de diplôme. Ce n'est pas tous ceux qui portent un diplôme sont des diplômés. Il faut la différence entre un système et un intellectuel. Il y a des instituts, mais il y a l'université. C'est des instituts. Mais un intellectuel, c'est celui qui agit avec sa connaissance dans sa société, pour sa société.
مثلا مثلا نستفوز على اسكسونيا سايت سين فيسبوك وكنا فيسبوك نعتبر هذا نساعد دي سوالي نكنيكي هو ثاني هي دنغر دا شو ميدوران ذاكيني ذي سينا كين يلا حكيم سي بوسطن يبغى يعدي نعرف منو لولا سيد نادا الزول في الاول حكيم سي بوسطن ينادى الزول سعر استقصي هي كتجا استقسينك حكيم اتي تفكض السريد ثورا كيد نرنو سصواب ايوا كان تفكض توترينك السريد هي هثاني هي سمات نرنو حكيم انعدي غرويا الفيديوران داكيني مراد هنا ينادى الزول في الاول تنميرت نوان افود ايجلز اتاني هي مغلا دا استقصير ساعه قمتنا حكيم دي بوسطن نتنج كان نتسالتي دي كان سيماره دياوض الزول في لك حكيم السلام عليكم كيف تسيري مكويت السلام عليكم في الاول كيف تسيري بخير كويس لاباس السؤال في الاول سوا ضرغوا الخدمه الزول السعيد ميلا أنا كيف تسيري باقي ما السعيد صباح كويس الحمد لله كي هذا بقي نطلع زريت بحاينيس نحكي نقارن لو تيتر دو لا ديسكسيون دوجوردي صراحة c'est une question directe كان يعني في فرنين au niveau des APC des communes avec SMORS l'un des listes d'indépendance وصلنا جمعت les signatures nécessaires pour déposer les candidatures ici, on va voir ce qu'on appelle les parrainages. Donc la question qui reste posée, c'est de la réputation de ces listes indépendantes face إلى غاشير الشعبي voter في الاسم parce que la couleur surtout des تمرت القبائل la couleur partisane شوية يزمر تسوير la crédibilité la réputation de la liste indépendante ni d'autre côté la suite face au parti médif qu'un parrainage est la liste parce que l'administration elle va les considérer comme étant c'est des listes de partis, c'est pas des listes indépendantes. Donc la question voilà c'est مش حكيم ضوابط ديالك يمونا ناقل على لي انديبوندون هكا مي لا قارين بارتي محسوب لي فون سيرون انفلونسي افيك la conséquence كان يبغي غاد الزرع باسكو كون ولا يبارك سام ليكسبيريونس كستادش نحكي نقارني سقسين كاع الدسر سيتي كاع انا كويس الموفمون اسوسياتيف تو سكي نحكي نقارن c'est dans ce sens-là. C'est pas, c'est une question directe. Ça n'a pas quelque chose de. Enfin, هذا شي يدينيها هذا شي غادي يهضروا نضغط على الكيسيون كثر عبارت هذا شي غيهضروا ابري سي دي زانديبوندون سان لابري ابارفون المشاكل لا دي ميليتون كونفانكوس ملايين تروحوا نعاودوا كذاكي نروحوا ندفعوا واحد سن باسكو لوبجيكتيف نسن باسكو نوبلي با اون شوز لا اون نوفيل دون دا جيو تي بيان كو ثورا زيك اللي يجي يخدم gratuitement ثورا président de la PCI 13 millions, l'actuel 9 millions, cette commission 6 millions, les commissions de millions. Tu vois, c'est un concours au travail. C'est un concours des postes d'emploi, c'est un concours. Ça veut dire que il y a des listes de واحد فوتو حسن كلهم قاعدين مزعدين اللي هو قاعد يعيش كما قاطيني زعما ما يناسين الغشوص عزاف
لي بارتي لاغنيا هادو غنساو بروبليم بزاف باسكو غاديش نكشف العقليه بارتيش العقليه ديالهم مايله كامل بزاف عندهم في كونفلي والحركات التصحيحيه ما كيخرعوا بزاف ابري يشتغلوا بيريود قلنا يتشبه لا فيريتابل بوليتيك تسمى ديالهم في البوليتيك كيقرا الملك بن النبي فما باش نديرو مع في البوليتيك هذا هو اللي باغي يدير il s'attraverse dans ce genre de pouvoir. Alors, c'est vraiment une politique. لا بس بالقسم خاطر ساكن حكيم نهضر ديال كان فلاس خاطر توجور نساوى هذيك لكن النتيجه مثل الولد لكن عطاش كيمون لان على جال ديبوندو كيديرو حال كنخمم انا نحسب بلي نحو جوست الباريناج ابري بك الطون نوفاتني نوار تاع كوزوزاكو بالمرض القبائل. لا نعطيك الصحة ولكن قريب مع الساعد أنش سيدة غنية يصعب الإنسان فوالا يتيلي بيقول يشتاقين القرار كنت تيلي لا غني لا نشرا بيت واحد النادي بالمشاكل النظرية اللي كاين أنا قاعد يزرب بلي وفات كان فيسبوك تسمى باش يخدم أنا خاطر يفو أوبلي با أوبلي شوف بلي في لا رياليتي بوليتيك ils sont là les militants de conviction. La politique c'est des intérêts et des convictions. C'est la conjugaison des intérêts et des convictions. Il y a des manières de les conjuguer. Il y a ceux qui conjuguent les intérêts avec les convictions. Il y a ceux qui conjuguent les intérêts sans conviction. Il y a ceux qui conjuguent les convictions pour l'intérêt. Attention qu'il y a. Alors ceux-là, ils sont là ils conjuguent les intérêts et les convictions dans les convictions. Okay? Et parce que la réalité dans la société, c'est l'infrastructure a toujours de l'influence sur la superstructure. Et l'infrastructure de la France chauffe. Il est max, on pense, la plupart du temps, on pense comme on vit. Et on ne vit pas comme on pense. Pour vivre comme on pense, il faut donner de l'énergie. Et la plupart du temps, la nature des choses, c'est qu'on pense comme on vit. Alors on regarde notre vie pour comprendre comment on pense. ولاش داقيني دي فيسبوك حاشا وحي كان يقلان نعم دونك هاد فاكي ستيناكي بواحد العدو كان نسالي تدوير بيسكو شي 60 غورة نعم أول الغرب دونك بس أول طيق على باش كنا في الثالثة مي ساعة كيفاش 60 خاطر سي ان سوجي قدروا غور صفرين كاسنا السمانات راه ميتادا صور كاين دي سيفيكسيون سور لا فونسي امازيغ خاطر جو فيان دافوار فيزيونيل la conférence de Bouzaléa. C'est la philosophie amazigh. Voilà, donc c'est la pensée sur Qatar c'est quoi نتواجد بالعلم لأن نتسون ندير روحنا هاد اللغات اون ديتاي دونك نسالم أدواره نبدا نسير قطارة سيريكيون أماكن محسوب القبائل مع المزرعة سميها تحملون دامبورتي كنا ثلاثة حوايج من ساعة كان مع زويرات تبان ورنا نسمعت اللغات اون ديتاي فلاسن شنو هادي فكر بينا هنا كل ماذا بينا ماذا بينا لا كونفيرونس اكزاكت بور دينا سي لا فيلوزوفي امازيغ الفلسفة الامازيغية لا في الزملاء امازيغ باسكو كاغون الفلسفة سيتيزيو من خاطر قالوا معاها زمنية La philosophie amazigh, je sais que la conférence, David Khmit pour l'occasion de la journée internationale de la philosophie, نخدم باش هاد اللي كان بدي ماتشو اللي ورا كاع ليستوار اللي هذوك اللي دلنا عندهم اللي دي ليستوار. دونك تم التماس القاسم. يعطيك الصحة تنبه ولي خليتي يعطيك الصحة تزبرتيك تزبرتني كنا في ديك زني شغل نول اسمح صراحة كان باين حنا هنا عندنا في القامس غادي تمشي ونقولوا مالي مقابل الحمد لله ونستغفر الله
تنوعهم صونيا. تنمرتي تنمرت غاف وسقردش دوسكسية جميع إيجرزن نسلام أدن مليل الدور في ديس الدون دين ذقين نظان دايما نقويني شغبن أجدود الناغ أغرف الناغ أيني شغبن تمورث القبايل سريدوك سدرار نميديا تنمرتي نبقى الحرمة ماس بالقسم مليكاش تنمرتي السعيد أنصو في سكرو خميك مكنيت قراغيان تيكت أسنيني ويداك تيدا كدا غدي تفرن سيسقلينا الميتورا تنمرت ورتي مليليت